Bonjour! Allora ragazzi, in questo video vi voglio riprendere l'ascolto che avevamo fatto sull'albero genealogico, quello della pagina 116, exercice 2. Salut à tous, je me présente. Je m'appelle Emma Duval. J'ai 13 ans et j'habite à Nice avec ma famille. J'ai une sœur de 15 ans, Sophie, et un petit frère de 4 ans, Nicolas. Il est terrible. Mon père s'appelle Alexandre. Il a 44 ans. Il adore le sport. Il est super sportif. Ma mère s'appelle Karine. Elle a 42 ans. Elle aime beaucoup la musique, surtout la musique classique. Mon père est fils unique. Ma mère a une sœur, Martine. Ma tante est très sympa et mon oncle aussi. Il s'appelle Paul. Ils ont un fils Ludovic de 14 ans et une fille, Aline, de 11 ans. J'adore mes cousins. Ma grand-mère s'appelle Elisabeth, elle est d'origine anglaise. Mon grand-père s'appelle Robert, son sport préféré est le cyclisme. Eh bien, alors, dans cette description, Emma présente sa famille. Elle présente les prénoms, elle dit comment s'appelle sa sœur, comment s'appelle sa mère. Elle dit l'âge, et elle dit ma mère a 42 ans, ma sœur elle a 15 ans, moi j'ai 13 ans. E poi parla di aggettivi. Mi ricordo che abbiamo detto mon frère è terrible e poi ho sentito l'aggettivo sympathique. Eh sì, in questo video vi vorrei presentare quelli che sono gli aggettivi che servono per definire le caractère. Vediamo un attimo. Alors, le caractère peut être positif ou négatif. Une personne a bon caractère ou mauvais caractère. Vediamo alcuni aggettivi di carattere. Il carattere può essere, come vi dicevo, positif o négatif e può essere riferito a un garçon ou à un homme, il est, ou a une fille ou a une femme, elle est. Quindi avete i colori bleu e rose. Vediamo degli esempi. Il est sympa. Elle est sympa. Il est content. Elle est contente. Il est expansif. Elle est expansive. Il est tranquille. Elle est tranquille. Il est gentil. Elle est gentille. Il est intelligent. Elle est intelligente. Il est disponible. Elle est disponible. Il est calme. Elle est calme. Allora, direi che come comprensione, diciamo come significato delle parole, non ci sono problemi. Expansif vuol dire espansivo, expansive ovviamente espansiva. Cioè una persona che va d'accordo con tutti, una persona molto aperta. Vediamo les adjectifs négatifs. Il est antipathique. Elle est antipathique. Il est triste. Elle est triste. Il est timide. Elle est timide. Il est bavard. Elle est bavarde. Il est égoïste. Elle est égoïste. Il est stupide. Elle est stupide. Il est insupportable. Elle est insupportable. Il est impulsif. Elle est impulsive. Bene, allora qui probabilmente ci sono degli aggettivi che non conosciamo. Bavard vuol dire chiacchierone. Bavarde, chiacchierona. Insupportable, si capisce, insopportabile. Impulsif, impulsivo, impulsiva. Guardate un po', expansif, expansive,
impulsif, impulsiva. Una persona impulsiva è una persona che non pensa prima di parlare, dice le cose in maniera troppo diretta. Va bene? Ok, adesso vorrei farvi vedere sul vostro libro, tornare un attimino al nostro libro, page, vediamo se me la ricordo, oui, c'est la page 119, page 119. Allora, abbiamo altri aggettivi di carattere. La domanda che ci dobbiamo porre per chiedere il carattere di una persona è questa. Ascoltiamo tutto insieme. Unité 5. Communication. Décrire le caractère. Exercice 6. Elle est comment? Elle est heureuse. Il est comment? Il est malheureux. Aspect positif. Heureux, heureuse. Sympathique, sympathique. Calme, calme. Sportif, sportive. Sincère, sincère. Gentil, gentille. Ouvert, ouverte. Aspect négatif. Malheureux, malheureuse. Antipathique, antipathique. Nerveux, nerveuse. Paresseux, paresseuse. Menteur, menteuse. Méchant, méchante. Timide, timide. Ok, molto bene. Ovviamente la prima colonna si riferisce al maschile, la seconda al femminile. Anche qui maschile e femminile. Vediamo i significati. Heureux, heureuse significano felice, allegro, una persona allegra. Sympathique, non ha problemi. Sportif, sportive, neanche. Direi l'ultimo. Ouvert, ouverte significano aperto, aperta come carattere, quindi sono un po' il sinonimo di expansive che abbiamo visto nell'altra scheda. Malheureux, malheureuse significa triste, è il sinonimo di triste. Antipathique non ha problemi, nerveux, nerveuse si capisce, nervoso, nervosa, questo è nuovo, non è difficile da capire. Paresseux, paresseuse significano pigro e pigra. Menteur, menteuse sono bugiardo e bugiarda. Méchant, cattivo, méchante, cattiva. Timide, timide, si comprende bene, quindi attenzione a queste paroline nuove. Heureux, heureuse, che vuol dire allegro, felice. Ouvert, ouverte, aperto, aperta. Malheureux, malheureuse, triste. Poi abbiamo paresseux, paresseuse, pigro, pigra. Menteur, menteuse, bugiardo, bugiarda. Méchant, méchante, cattivo, cattiva. Benissimo, allora torniamo qui alla nostra presentazione in modo che possiate capire che cosa vi chiedo di fare, les devoirs. Allora vi chiedo di fare delle piccole frasi a partire dalla domanda comment est par exemple ta mère? Ah, ma mère è gentille e sympa. Mia madre è gentile e simpatica. Se dovete parlare del fratello, scatenatevi. Comment est ton frère? Mon frère è... E qui descrivi utilizzando degli aggettivi di carattere, positif, negatif, come volete, è un vostro giudizio, almeno 4 membri della tua famiglia. Quindi scegliete ma mère è, mon père è, mon frère, mon oncle, mon grand-père, ma grand-mère. Eh bien, alors, bon travail les élèves!